While the people of Goa fight to protect what's left of their land, Vijay Sardesai profits off its destruction every single day. The documents don't lie. The survey plan marked this land as protected. Forms 1 and 14 confirm Vijay Sardesai as the landowner. The very man who should have safeguarded Goa's future is the one who destroyed it for personal gain. Vijay Sardesai, the question is simple. Why? Why did you destroy what was meant to be protected? Why did you betray Goa for your greed? Hi. आता हांवें एक थोडे म्हयने फाटीं ह्या फुरसाबर एक व्हिडिओ काडलो आनी सांगलोलें की हें डिस्ट्रक्शन हिंग जालें तें दाखय कित्याक काल हिंगा परतून असेंब्लींत एक इश्यू काडलो आनी इश्यू काडपी कोण बीजेपीज वायन इन काँग्रेस बॉटल आता सद्याक विजय सरदेसाई आता हो विजय सरदेसाई हिंगा सांगता की हे सगळे पाळ गायले म्हणून हे कोण पाळ गायले हे पाळ गायले आनंद बोसान म्हळ्यार विजय हेजी तेजी नांव काडटा म्हळ्यार आनंद बोसा अजून एकूण नांव येयलें कित्याक मोव मेट्टींग सगळे होणटाय पूण हेचो हें कितें हें डिस्ट्रक्शन आयज हे पुरवांतकर हे पळय बिल्डर येयले सगळे बिल्डर येताय ते आपणागेल्या फायद्या लागून येताय पूण विजय ही प्रॉपर्टी कोण विकेल ती सांगना ही विकना जाल्यार प्रॉपर्टी आयज ही बिल्डींग येवपा पावनाय विजय हें नांव घेयना कित्याक म्हाका स्वता 70% ऑफ वास्कोस डिस्ट्रक्शन जाला ते कोणा लागून जालें ते सगळे जाणाय असो प्रोजेक्ट कोण घेयले पयले आनी हे बिल्डरांक कोण हाडले ते बेंगलोर सोन दिल्ली सोन कोण हाडले ते पूण ही नांव येनाय आतां विजय काल सांगता पंचायतां उलयता विजय नावेली पंचायतां नांव काडमू म्हाका तेजेर उलोवपाक जाय कित्याक नावेली पंचायतां तेणें पड नांव काडा ते दोणा तेणें चिंतूं जाय आसलें हे पोर्चुगीज डॉक्युमेंट कोताय पोर्चुगीज पासपोर्ट कोताय आनी हिंग पंचायत चलोवपा सोदताय आनी मागीर सगळें काबार जाल म्हणटरी परतून पासपोर्ट घेताय आनी पुर्तुगाल वचून सेटल जाताय मागीर तांकां दोतो कोण पयलें धरूं जाय न्हू कित्याक विजय जाला सद्याक गुडी नासलोलो हिटमॅन एको गुडी न्हय एक हुंय नाल्यार हुंयीत एका आपणागे पोळी भाजूं जाय आनी इलेक्शन जिखों जाय आनी तें कित्याक लागून जिखों जाय तेच जाणाय आतां हांव म्हणटा डिस्ट्रक्शन मोलकोण न्ही सांग्यार कोण डिस्ट्रक्शन कोले तुवें इन्फिनिटी पूल बी बांदून दोगरार पळय रिसॉर्ट कोला आनी तेजें तूं लाखांनी भाडी घेता तेच डिस्ट्रक्शन कोणे कोलें आनी आपण आपणांत रावपाक वो थिंगा हॉलिडे डेस्टिनेशन एक मातये घर कोण बांदिलें आखो दोगोर कातो न्हू तुवें मानिलें पण तूं मरे एक चिप्सां पाकीट जाला म्हळ्यार चिप्स मरे भितर आहा तो तूं शेळलोलो फकत तें फुलोवन दाखयलां तूं तें चिप्सां पाकीट आनी तूं पड हें सांगो सोदिता नांव घे कोणी वास्कोचें डिस्ट्रक्शन कोलतें हें पयलीं सांग ना जाल्यार कितें जातलें लोकांक दिसतलें विजय सारको हिरो न्हू विजय हिरो न्हू पळय कळटा तुमकां विजय कितें कोलतें जेन्ना इश्यू येयलो तेदो विजय वेला वचोंकू ना भायर थिंग सीएमा बरेक आनी हेज बरेक कोणा बरेक खबरो माता विश्वजिता बरेक तरी हेका लागून हांव सांगता विजयाक आनी एकलो मनीस उगडास ना म्हाका आतां उलोवपाक तो म्हणल्यार विर्यात तो हिंगसो नोता पावता वास्कोसो नोता पावता म्हळ्यार हेज नाका पोंदा कितें जाता तें खबर आसना हेण विर्यातानूय भायर सरो न्हय ही पळय डबल स्टँडर्ड्स पड तो कोता विर्यातू ते दाखोवपा जाय डबल स्टँडर्ड्स कित्याक जेन्नाच हांवें हिंगा इश्यू काडलो हेच फुरसा करून काडलो विर्याताचे उलयल्लो ते दोणा विर्यात दिल्ली सो राती कोडे येवन प्रेमानंदाली फास्ट सोडली आनी ती फास्ट केन्ना आसना प्रेमानंद हितू वचोन टॉयलेटा वचोन आमलेट पाव खातालो म्हळ्यार ती दाखोवपाक येयलोली जरी तरी हांवें म्हणलें
भुट्टानी जरी तरी रॉंग ओय रॉंग आनी मलकोण करू तेय रॉंग तरी हेजेर गोंयच्या लोकांक लक्ष घालपाचें हेजो कोण तो कल्प्रीट इन क्लाउड आल्वारीस पावले विडियात पावल्याचो इन कॉमेस जाता आसतना बंद कोतमू सगळ्या तोंड बंद जाली आत विजय येयला तरी तुम चिंतपाचें आनी तुम डिसिजन घेवपाचें विजय म्हणटाय त्या सगळ्या देंवचरा हाडपाचो वो हाडपा न्हू तो तेगे कॉन्स्टिट्युएन्सींत कीड पडे किडे रोड हे जाले रोडा डिस्ट्रक्शन जाला सेवरेज व्हांवता हेजेर तो उलयना तो फकत आपणाले इश्यूज डायवर्ट करता हे विजयान बंद करता हे इश्यू डायवर्ट करपाचे आनी आपणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे पयलीं चोवपा जाय कितें जाता तें थँक्यू